السلام علیکم د چنل ما خوش آمدین هر کجا باشین جور باشین خوش باشین امروز کریلا تیارنیم بسیار خوب شیرین مزدار است از اول کریلا را کٹ کده شیر نمک زده نیم گنٹه بیرین بس خوب شیر بوشین که تلخ مزه که منیش است و بدر شونه 3 دانه پیاز 3 دانه کریلا 4 دانه ټماټر کریلا را که ششتین بس خوب فقط دستای خوشش زور انتر پرس کده که می آوی تلخشی از منیشی بدر شونه باز خط منی کوکینگ آیل انداخته شیره فرای کنین وقتی که فرای شد شیر بدر کده منی یک علیده قاب بندازین امی تر 3 دانه کریلا گرفته دین حالی 3 دانه پیاز را کٹ کده और मैंने अमज़र रोगन शिर फ्राई कनिन ज़्यादा तेज़ हम नकनी नमी तरह कम हल्का गोल्डन ब्राउन चुन अगर प्याज डार्क ब्राउन शो रंगी सालंडम ख़राब मना और मतलब शिरनी प्याज मनेशी बुमना आले टमाटर मनेशी बिंदा ज़ेन बस सुर्किन कोशिश किन की शिरा मतलब टमाटर आउशना قد قاشق شورده بورین که ټماټرا او شونه ارمریشی نمک ماندختم بس شیر میتر شور بدی که نمک میکس شونه بزمو 4 بیسیکس مسالا هلدی دیگه دنیا پاودر قد مرجی سرخ کده بورین شیره که مسالا خام مزه نشنه और टमाटरा हम आवशना مامنیشی نیم قاشقی چای والا زیره هم انداختم اونجا شاید ما زیاد مرافق شمار بکن टमाटरा आव شده आले امو کریلا را که سرخ کده بدین اورا منیشی بندازین بس شیر خد قاشق کم شیر شور بدین که تمام میکس شده एक ग्लास सर शीर पुट कदा बेलिन कि हम रोगन ची पाल बिसना यानी मज़ेदार करेला तैयार असता बसर खूब शिरीन माया खूब मज़ा मिदा ज़रूर ट्राई किन मरा इजाज़त बदें खुदा हाफ़िज़